ሰላም ሰላም ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ህይወት፣ ጤና፣ ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ውድ የሚዲያ ተከታታዮች፣ ውድ የኔን ፍሬንድ የሆናችሁ ሁሉ ሰላም ናቸው? ሰላማቸው በዘት በዘት ይበላላቸው እያልኩ ዛሬ ርዕሳችን ጥሩ ነገር እናስብ ዋንጋሪ ሃያን ጀቲ ዋንጋሪ ያዱን ኡፉማፊ nama tokko nama sinii dhedheemiidhuun qabaattu waangaarii yaaduu fi qabda. Maaliif nama sinii dhedheemiidhutti rabbiin immoo siif yaada waan ta'eef ጥሩ ነገር ማሰብ ለራስ ነው እያልኩ የዛሬ ርዕሴ mata dureen waangaarii walii yaaduudha jetti. Mata dureen har'aan irra haasa'uu hedduu jechuudha. ምን ማለት ፈልጌ ነው? አንድ ባላ ሀብታም ነበር ያለው። አንድ ሰውዬ ሀብታም ነው አለው። አንድ ሀብታም ሰውዬ ምን ያደርጋል? አንድ አናጺ ያመጣና ቤት እንዲሰራለት ይጠይቃል። እና ብዙ ህንጻዎች እንዲሰራለት ጠይቆ ሰውዬ እንግዲህ ኮንትራክተር ነው። ኮንትራክተር ማለት ቤት የሚሰራ ህንጻ የሚሰራ ማለት ነው። ኦሮሞና ጃሩ ጀቾዳ ሶ ለምትጭ አባን ቀበኛ ጉዳን ኩኔ ለምትጭ ኮንትራክተር ተኮፊዴ ኮንትራክተር ጉዳ ከነፊዴ አከማለ ጃሩፍ ጎዴ ጀቾዳ ቤት እንዲሰራላት አደረገ። ከዚያ ሰውዬ ምን ያደርጋል? ቤት ሁሉ የሀብታሙ ሰውዬ ማለት ነው። እንትች ድሬስ ጉኔ ማና ሁሉ ሳከን ጃሩፍ ጎዴ ከዛ ማና ሄዱ ጃራ ፊቶሬ ኮንትራክተርን ኩኔ ማና ሄዱ የጃሪ ፊፊጤ ፊ ቦደሞ እንግዲህ እኛ አበሻ ነን ጥጋብ ስለማንችል ማለት ነው። እኛ አበሻ ሰው ልጅ ግን ጥጋብ አይችልም። ስንቱ ደሃ ከመሬት ተነስቶ ስንቱ ደሃ ደህነቱን ሳራግፍ ብድግ ብሎ እየስሜቃ ጋፈዩማ ይራሉ ቃቴ ጋፈራኮ ሰምብረ ተሬ ነማ ረኮ ከስ ሰደበርሲሰን ነመዩማ ከስ ባሲሰን ዲቢዮ ሞደራራ እና ሰው ልጅ ብትሸከም ምን ይላል? እግሬ ተንጠለጠለች ነው ማለት ምስጋና የለም ማለት ነው። ሶ ያ ሰውዬ ምን አደረገ? እና ለሀብታሙ ማለት ነው ቤቱን ሰርቶ ምን አድርጎ ጨርሶ ሲጠገብ ከዛ በኋላ ሄዳለሁ አለ። ሄዳለሁ ሲለው ኧረ እባክህ አትሄድና አንድ ቤት ብቻ ሰርተልኝ እንድትሄድ እንትችኩኒ ኒዴማ ጀና ሂንዴምኒ mana tokkocha qofa naaf ijaare deemi yoo deemtillee jedha. Kaza yoo deemtillee manuma tokkocha na ijaare please na bira deemi jedhe kadhata namtichi kun. Kazaan lakki deemu malee jedheen quufe kaayanne iyyeessi quufe xaffa'ee quufe jettee daha ከዛ ስጠግብ እኮ መላቂጡ የለም እንዴት እንደምትይጂ እና ከዛ ላ ሄዳለሁ አለ። ከዛ በቃ ትሄዳለህ አንድ ቤት ብቻ ስራልኝና ሄድ ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው። ከዛ እሺ ብሎ ፍቃደኛ ሆኖ ቤቱን ሊሰራለት እሺ ብላ ከዛ ሰውዬ ባለንብረቱ ማለት ነው ባለንብረቱ የሚያስፈልገው ነገሮች ሲሚንቶን ብሎኬት ሁሉ ነገር ገዝቶ ከዛ ለሰውዬ ያስረክባል። የማስፈልገው ለህንጻ የማስፈልገው ማለት ነው የማስፈልገው ለህንጻ የማስፈልግ ነገር ሁሉ ገዝቶ ይሰጣል። ካልመናፍ ዋም መናበር ባችስ ብሎኬት ሲሚንቶ
shiboo waan garagaraa hundi isaa bitee anaasii kanatti kennaa jechuudha yookaan immoo kontiraatirii kanatti kennaa jechuudha namtichi abbaan qabeenyaa kun. Kaza abbaan qabeenyaa kun maal godhaa mana kana waan gaarii yaaduun kanaaf mana kaa ijaaree yeroo sanii jechuudha mana ijaaree kaza ይሄንን ቤት እንዴት ይሰራል ይሄ አናጹ ማለት ነው። ዝም ብሎ በቃ ዝም ብሎ አለ አይደለም ዝም ብሎ ነገር ይሰራና ከዛ ለሰውዬ በቃ ጨርሻለሁ እኔ ልሄድ ነው ጥገብ ስለማይችል ነው በቃ ጨርሻለሁ ሄዳለሁ አለ። ለንድች ጎያማ ሜሻን ቤታሜ ወንድ በርባችሱ የገት ከነሜ ቦዳ ጌሴ ፊልም ተቸጋና ባማል ቆዳ dalagaa fi jira ijaaraa fi jira geesse bakka oduma geessu jejjeraan jechuun akka malee jejjeraan ijaaree fi mana kana wanticha kanaaf jechuun jejjeraan akka maleetti ijaaree manuma faayidaa hin qabne kan akkuma argi godhee kush godhee ijaaree fi biraa hayyee geeta'ee asarratti beenye carrishaallee yaante beetaale ከዛ ፊጤት ጅራ ኮት ነራስ ረከብ በና ከንኬ ጀዲያማ ኮንትራክተር ኩን አባ ቀቤና ከና ተሰረከባለችው አባ ቀቤኛ ኩንስ ማል ጎራ ጌታዬ በጣም አመሰግናለሁ ማን ከን ኢጃራሜ ሲፊ ይጀሬ አብሰውዬ ምን ያደርጋል ኮንትራክተሩ ማለት ነው ቤቱ ተሰራ ለሀምቴ ነው ለኔ ሳይሆን ከኔ ጋር በጣም ደክመሃል በጣም ከኔ ጋር ደክመሃል ብዙ ህንጻዎች ለኔ ሰርተሃል እና ለዚህ እኔ ለአንተ ነው አሰራሁልክ ያንተ ስጦታ ነው ያንተ ጊፍት ነው ውሰድ ይላል ባላነርበቱ ማለት ነው። ከዛ ውሰድ ስሎ ሰውዬ በጣም ነገጠ በጣም ደነገጠ። ለምን በትክክል አንደኛ የሰውዬ ነው ብሎ በትክክል አልሰራም። ነምትቺ ሮከና ዮከኑ ፍጅቾላ ጋፋ እንት አስረከቡ ለኪ አለሲፊ ኢጃራሜ ማለ ማና ካና በርባዴቲ ሚቲ ከና ኬቲ ጊፍት ኬቲ ፎራል ናት ደደብደ ጅርታ ሄዱን ትለፋተ ጅርታ ዋንተ ኤፊ furan wajjade abbaan qabeenyaa kun maal godha namticha kanaafi fuudhee fi kennaafi jechuudha. Gaafa inni fuudhee kennuufi namtichi baay'ee tokko ifate maaliif jennaan waan gaariin dalameeka akka mana dura darbee sanitti fakkeenyaafi mana dura ijaaraa fi ture san haala gaariin ijaaree tolchee ijaaree sirreessee fi ijaaree waan barbaachisu ammoo ijaaree haala gaariidhaan jechuudha. Kaza kanammoo eega quufe immoo lakkiin andeema deemu naaf wayya eega jedhee namtichi kadhatee ijaarsisee jechuudha. Akkatuma mana tokkochi kana qofa naaf ijaarii jedhee ijaarsisee jechuudha. Kazaan zimuu jedhee mana kana akkuma argi godhee kush godhee ijaaree gaafa namtichi kennaa san kennuufi hedduu takka gaabbee hedduu takka gaabbee baay'ee tokko gaabbee jechuudha. Maaliif kana waan gaarii dalaguun ufumaa fi waan gaarii gaafa daladde namni tokko gaafa simiidhalle ati waan gaarii mayaadiif namni tokko gaafa simiidhalle ati waan gaarii daladde rabbii keetirraa ni argatta waan ta'eef namni martuu nama amantaa qabu waan ta'eef nama san miidhuuf yaaduun gaarii miti እና ጥሩ ነገር እንስራ አንድ ሰው እንኳን ቢጎዳ እኛ ደግሞ ያ ሰው ለማጎዳት ማሰብ የለብንም እና እስና ሰሚዱ ፊ ያዱ ቀምኑ ሰው ከና ዋን ጋሪ ደለጉን ኦፉማ ፊ ቡለየንት ያስንጅራ namtichi manni eegkenname fi booda hedduu takka seenaye hedduu takka gaabbe odoo akkanatti ijaare odoo tolchee ijaare bakka wanti jiru waa hedduu yaade akkasitti eega darbee maal godhare bineensa taaree sareen dutti akkas soo kanaafi waan gaarii dalaguun ufumaa fi
waan gaarii haa dalannu, yaada gaarii haa qabaannu. Namoonni gisee tokko namoonni xiqqoo guddatanii fooyya'anii fakkeenyaaf miidiyaa ta'anii miidiyaa irratti beekamtii argatanii xiqqoo paawurri isaanii ol siqee jedhee yeroo tokko nama tuffatan. Nama isaanii yaannee namni kun beekamtii qaba malee yookaan beekumsa hin qabu waachuu mala beektanii. Beekamtii qaba malee beekumsa hin qabu ta'a. Oduu beekumsa qabaatee namni beekumsa qabu immoo anis kaleessa nama xiqqaa ture har'a immoo guddadheera. Nama kana gargaaruu qaba jechuu qaba ture. እና እኛ ሰዎች ማለት ነው ትንሽ እውቅና ካገኙ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ሚዲያ